Da Vinci Plus i Veritas su planirane NASIne misije koje će krajem decenije posjetiti planetu Veneru sa ciljem da se detaljnije analizira geološki sastav kao i detaljan hemijski sastav atmosfere ove paklene planete spuštanjem atmosferske sonde na površinu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako će izgledati ove misije i vidjet ćemo koje će sve misterije razrešiti o planeti Veneri. Još od 90. godina NASA održava konkurs za idejna rješenja svemirskih misija koje pripadaju srednjoj kategoriji po ceni i kompleksnosti u okviru takozvanog Discovery programa. Ovaj program je u prethodnim decenijama iznjedrio neke od najfascinantnijih misija istraživanja sunčevog sistema, poput misije Near Shoemaker koja je prva posjetila jedan asteroid, zatim misija Pathfinder koja je prva postavila rover na Mars ili misije Deep Impact koja se planski sudarila sa kometom kako bi se analizirao njen hemijski sastav. U julu 2021. godine održana je najnovija selekcija misija iz Discovery programa i 4 predloga su ušla u uži izbor, i to su misija Trident koja bi proletala pored Neptuna i njegovog meseca Tritona po prvi put nakon proleta Voyagera 2 iz 1989. godine, misija vulkanskog posmatrača Io koja bi ušla u orbitu oko Jupitera i kroz 9 bliskih proleta bi detaljno analizirala vulkanizam na Iji. Misija Da Vinci Plus, što je skraćenica za istraživanje plemenitih gasova, hemije i fotografisanje u dubini Venerine atmosfere. Misija Veritas, koja bi detaljno snimila površinu Venere i analizirala bi njen geološki sastav kao i hemijsku strukturu. Svaka od ovih misija je podjednako interesantna sa naučne perspektive, ali su na kraju pobedile 2 misije koje su fokusirane na istraživanje planete Venere, odnosno Da Vinci Plus i Veritas, a misije su dobile budžet od po $500 miliona. Ove misije su odabrane pre svega jer su naučnici zaključili da Venera nije dovoljno detaljno istražena iako je to Zemljina najbliža planeta i da su prethodne misije otkrile brojne nerešene misterije poput slojeva u atmosferi koji upijaju UV zračenje više nego što je očekivano ili neobične površinske formacije koje se nazivaju tesere, koje odstupaju od okolnog terena i možda ukazuju da na Veneri postoji tektonska aktivnost kao na našoj planeti. Sovjetski program Venera sondi, koji je trajao od kraja 60. pa do sredine 80. godina, je najviše doprineo naučnom razumevanju ove paklene planete sa 15 uspešnih misija, a čak 8 sondi je uspelo da sleti na površinu, što je neverovatan inženjerski uspeh, jer temperatura na površini premašuje 470 stepeni Celzijusa, a atmosferski pritisak iznosi neverovatnih 90 atmosfera. Za više detalja pogledajte video u opisu. NASA je tokom 60. godina istraživala Veneru bliskim proletima sondi Mariner 2, 5 i 10, a krajem 70. je nastavila istraživanje kroz Pionir Venera program koji se sastojao iz 2 misije. Pionir Venera 1, koja je uspešno ušla u orbitu oko Venere 1978. godine i funkcionisala je do 1992. godine, i misija Pionir Venera 2, kada je ispušteno 5 atmosferskih sondi, od kojih je samo jedna preživela surove uslove i vratila je naučne podatke nazad na Zemlju. Prekretnica u istraživanju ove planete je došla sa NASInom misijom Magellan, koja je funkcionisala od 89. pa do 94. godine, a od tada pa do danas smo imali nekoliko bliskih proleta pored Venere, kada su svemirske sonde koristile ovu planetu za izvršenje gravitacionog manevra ka drugim destinacijama u sunčevom sistemu. Evropska svemirska agencija je svoj prvi orbiter poslala ka Veneri 2006. godine i uspešno je funkcionisao do 2015. godine, a trenutno postoji samo jedna aktivna misija oko Venere i to je orbiter japanske svemirske agencije koja je nazvan Akatsuki, a koji uspešno istražuje ovu planetu od 2010. godine. Sada ćemo se pozabaviti planiranim misijama Veritas i Da Vinci Plus i počet ćemo prvo od Veritasa koji će biti lanciran 2028. godine.
Veritas je orbiter koji će po planu provesti 3 godine istražujući Veneru, a glavni naučni cilj ove misije je da pruži odgovore na sljedeća naučna pitanja. Kako se geologija Venere razvijala tokom vremena, koji geološki procesi trenutno deluju na Veneri i da li je voda bila prisutna na Venerinoj površini ili u njenoj blizini u prošlosti. Geologija Venere je jako interesantna tema za naučnike jer je Venera najsličnija našoj planeti po veličini, masi i sastavu, ali se njeno okruženje drastično razlikuje od Zemlje i ovakva sredina je nepovoljna za postojanje života kakav poznajemo. Naučnici se nadaju da će analiza geologije na Veneri omogućiti da bolje razumemo faktore koji utiču na formiranje nastanjivih planeta. Podaci koje su prikupile prethodne misije sugerišu na nedavni i trenutni aktivni vulkanizam na Veneri, ali obim ove vulkanske aktivnosti nije u potpunosti poznat. A također nije poznato u kojoj meri je površinska voda bila istorijski prisutna na Veneri i kakvu ulogu igra podzemna voda u modernoj geologiji Venere. Veritas će pružiti odgovore na ova pitanja detaljnim skeniranjem površine iz orbite putem interferometrijskog radara u instrumentu VISAR, koji će omogućiti rezoluciju od samo 30 metara, što je znatno bolje u poređenju sa prethodnim misijama, jer su orbiteri Venera 15 i 16 imali rezoluciju od 1 km, a Magellan rezoluciju od preko 100 metara. Veritas će pored radara imati i spektrometar, koji je skraćeno nazvan VEM, koji će omogućiti detaljno utvrđivanje hemijskog sastava površine koristeći 5 takozvanih prozora, odnosno talasnih dužina koje neometano prodiru kroz Venerinu gustu atmosferu. Da Vinci Plus je druga buduća misija iz Discovery programa i planirano je da bude lancirana 2029. godine i da u tandemu sa Veritasom istražuje Veneru. Da Vinci Plus se sastoji iz orbitera koji će fotografisati Veneru putem više raznih talasnih dužina i atmosferske sonde koja će se padobronom spustiti na površinu, a tokom spusta će analizirati hemijski sastav atmosfere i uslikat će detaljne fotografije površine. Orbiter će fotografisati Venerinu atmosferu u ultraljubičastom i infracrvenom delu spektra putem široko ugaone kamere, a prikupljanje ovih podataka će se obaviti pre ispuštanja atmosferske sonde tokom 2 proleta pored Venere. Pošto su misije Da Vinci Plus i Veritas planirane kao komplementarne, orbiter misije Da Vinci će prvenstveno biti korišćen za prenos podataka sa atmosferske sonde ka Zemlji, dok će se Veritas fokusirati na detaljniju analizu atmosfere iz orbite. Atmosferska sonda je dakle glavna zvezda misije Da Vinci Plus i planirano je da se pomoću padobrana polako spusti kroz Venerinu gustu atmosferu do površine, što će trajati oko 63 minuta, dok će naučni instrumenti analizirati hemijski sastav atmosfere direktno, po prvi put još od sovjetskih Vega atmosferskih sondi iz 1985. godine. Atmosferska sonda će na sebi imati 4 naučna instrumenta i to su VMS, odnosno Venerin maseni spektrometar, koji će omogućiti detekciju i analizu plemenitih gasova u atmosferi. VTLS, odnosno Venerin podesivi laserski spektrometar, što će omogućiti detaljniju analizu izotopa gasova u različitim slojevima atmosfere. VASI, odnosno instrument za ispitivanje Venerine atmosferske strukture, koji će meriti brzinu vetra, temperaturu i pritisak i omogućit će detaljno beleženje putanje sonde tokom spusta na površinu. VENDI, odnosno kamera za fotografisanje spusta na površinu, što će pružiti najbolje fotografije površine još od sonde Venera 13, koja je sletela na Veneru 1981. godine. Naučnici su posebno zainteresovani za fotografisanje neobičnog terena na Veneri, koji se drugačije zove Tesera, za koji se smatra da nastaje usled tektonske aktivnosti na površini. Prethodne misije su zabeležile neobični radarski signal prilikom mapiranja površine, što ukazuje da je teren izuzetno neravan i ispresecan brojnim grebenima,
I zato će dodatni podaci o ovakvom terenu sigurno doprinijeti razumevanju procesa koji ga formiraju. Kontroverzno otkriće gasa fosfina u Venerinoj atmosferi iz 2019. godine, koje je uzburkalo naučnu javnost zbog mogućnosti postojanja života na ovoj planeti, možda će konačno biti razrešeno kada misije Veritas i Da Vinci Plus otpočnu istraživanje Venere i nadam se da će ove misije biti uspešne i da ćemo ponovo vidjeti površinu Venere kao nikada do sada. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.